बीजेपी मंडल प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बुधवार को शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज राज्य मुख्यालय में इस प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राजीव भट्टाचार्य, कार्यक्रम संयोजक सुब्रत चक्रवर्ती और साथ ही अन्य नेता और मंत्री उपस्थित रहे। राज्य भर के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रशिक्षण विभिन्न चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पार्टी की विचारधारा और नीति निर्देशों को संगठन के हर अंतिम सदस्य तक पहुंचाना है। প্রশিক্ষণ একটা আমাদের কাছে একটা পার্ট এন্ড পার্সেল, তো সেই জায়গায় প্রতি বছরই সেটা হয়, এই বছরও হচ্ছে। তো যারা প্রথমে এটা মণ্ডল থেকে শুরু হবে, তো মণ্ডল থেকে এবং বিভিন্ন আমাদের সাবজেক্ট আছে। তো যেমন মণ্ডলে আমাদের 7টা সাবজেক্ট আছে, আবার সেই সাবজেক্ট যেগুলো আছে দিল্লির থেকে মানে আমাদের কেন্দ্রীয় যে কার্যালয় আছে সেখান থেকে আমাদের, এবং +1 মানে ত্রিপুরার যেসব আমাদের ডেভেলপমেন্টের আছে সরকারের তো অন্যান্য বিষয় সেই। তো মণ্ডলের পরে সেটা হবে ডিস্ট্রিক্টে, সেখানে 11টা থাকবে, 11টার সাথে আরও একটা হবে, একটা মানে আমাদের ত্রিপুরা 12টা। সেটা শেষ হওয়ার পর তারপর স্টেটে আসবে,